خب بسیار درود و احترامات هموطنای عزیزم، برادرای بی نهایت گرامی و عالی قدر. میدم شبکه شب پوشیدگی همین امیدوارم که یکتون خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشین دوستای عزیزم. دین یک صحبت کرده بودم در باره همون مینوس های خدی ما، وطنی ما و شرایط ما، در باره اینتگراسیا شدن. یک برادر در زیر کامنت نوشته است که اکام چی نوشته است که ما هم روسیه اینتگراسیا شده استیم، ولی هم کم است گفته است. اینتگراسیا را امیگراسیا برادر فرقشان نمیرفته است که اینتگراسیا چی است، امیگراسیا چی است. انا خلاص همین را بگیم که دوامش هم میگیم. البته این دوام داشت، دینا دیگر وقت کم بود، بیرون شدم. چرا ما در همین حالت آمدیم از نگاه شما؟ دینا که ما سببهاش گفتیم، همون مسئله ها را که چرا ما برای چی احوال زدیم، مثال چی باعث شد، چی سبب شد، گفتگی گپ ها بود. امروز باید ما همونا جوابوش باید پیدا کنیم که چرا ما در این روز آمدیم زدیم، سبب چی بود. خب ببینید دوستای عزیز، یک چند سبب های داره که امروز بسیار وسیع و آزاد این ملت به همین روز آورد رسوند، یعنی به همین شرایط آورد رسوند. امروزه مدنیت، امروزه فرهنگ که یگان تایو دیگر ما او را تاجیکی گفتن نمیتونیم، تاجیکی گفتن در شرم میداریم و ما میتونستیم که این چیزا بسازیم. البته که ما میتونستیم بسازیم در کوتاه‌ترین وقت، ما میتونستیم این را بسازیم، خصوصا اگر امروزه فهمیش من میبود، اگر همون سال زمان و ما همچون رهبر میبودم، من در یک مهلت وقتی کوتاه بگیم که این چیزا من چیکار میکردم، میساختم. اینجا بعضی مانعه ها بود، بعضی مانعه بگیم تلاش، بعضی مانعه های تلاشی بود، زوری، بقگی، رکتی، باندیتی، تزوری مزورم، تا بیجانی ما بیجانم، فلانی زور است دیگری زور است. همین خیل بگیم یک حالت در ما وجود داشت، یک حالتی هم خیلی بگیم ویژه وجود داشت و در این حالت، در همین وقتی که مردم به صاحب موند، مردم هر کی به کار خودش مشغول شد، کدامی که چیز میتونست همون کارا بگیم که خصوصا همین سهم کلان گذاشت در همین بیناموس شدن ملت با نام همین چیزها، عجب نگارها. خیلی بگیم که یک سهم کلان گذاشتن که تا که ملت تا اینجا فروران بیارن. تلویزیون و غیره همون بگیم که صحنه و
کنترل نداشت. یگان تایی کنترل نداشت، نه حجم، نه تلویزیون، نه رادیو، نه بگیم که کنسرت ها، توی ها، آرتیست ها، یعنی که همه همینو بگیم که به صاحب بدن. همین چیز باعث شد که روز تو روز ملت همون پرده ناموسش دراندن گیرن در تلویزیون ها بگیم، یا که خصوصا در توی ها آرتیست هایی که ما داشتیم، رقاصه هایی که بردن امروی خودشون بالای مسافدو دا پریدن، بعضا مسافد های دیوانه و دنگ خدو زده و بگیم خیلی شرمنده ها، یعنی فرصت به دستی شرمنده ها رسید. وقت، فرصت این در دست گروه شرمنده ها رسید، گروه بناموسا، گروه برده‌زاده ها بگیم، یعنی برده‌زاده ها در برده‌زاده ها رسید. برای همون این چیزا هیچ یک تایی کنترل نداشت. یک از خود چه نمیدونم بزن میکرد، یک از خود چه گوسفند میکرد، نمیدونم در بدیل خودشون اینو صحنه چه میکردن، نه منطق داشت و تمامی صحنه چهش کوشش کردن نمیدونم یک امروز هم همین چیز دوام داره. امروز هم همین چیز دوام داره، یعنی پیش راهی کسی نمیگیره. یعنی کسی یک برنامه هایی که برای ملت سازی باشه، برای وطن سازی باشه، خصوصا ساختن وطن باشه، این خیلی برنامه ها وجود نداره. تمام حجم نگاری که من داره، من باور کنه در تیک توک دو سه تاشمه افیر میکنه، در اومدم قطعش گفتم صحبت کنم، کدام با فکرم که علایدگی میدروه و دمیگه که قطعی نو صحبت نک، قطعی صحبت نک. اول روزی میشوه بعد زد خود میزنه. اول روزی میشوه میگه مایلی ریسک میبروه میروه، وقتی من قبول میشم میبروه میروه. اگر که این انسان‌هایی که در صنعت بدن میگفتن که بس وظیفه ما ساختن جامعه هست، ملت هست و ما یک چیزی منطق، مضمون، معنا داشته باشه با مردم بتیم. او چیزهایی که نیست که هر چیزی که ما خواهیم و ببروریم نمیدونم دختره و گپای بیمانی و یعنی این چیزها همون جوانو را سست میکنن. یا که خودی در قشلاقا دمای تویدارها توی میکردن، خصوصا همون آرتیست را می آوردن که همون آرتیست مثل قدم قربان باشه، یا که مثل بابا رجب باشه، یا مثل بگیم دیگر باشه، چاو پاو هاو پرشید رفت و دیگر چیکار کردن. یعنی خودشون در اصل متخصصی سوای صنعت نیستن، یک خودآموزا هستن، اکثرش خودآموز هستن، یا که اگان کورس یک باشه یا اگان در مکتب موسیقی باشه نواختن این یا ان اسباب با یاد گرفتگی هستن. و یعنی او انسان هایی که توی می رفتن رقص میکردن باید خیلی همون انسان ها باید یک دیسپلین همه داشت از طرف حکومت. که مثال گیریم امروز آدمو را میگه که در کوچه لباس عربی نپوش، لباس ایران نپوش، اینای لباس نپوش، یا نمیدونم رقص. همون انسان ها حداقل یک کم پروفسیونالی میبودن، از حد برن برآمدن، یعنی ملت مفکورش خراب کردن ده راه نمیدادن.
اما متاسفانه بگیم که خیلی تویدار، خیلی همون قشلاق انسان ها دیگر ها توی ما از توی فلانی زور شوه، یعنی که زور بدن توی قشلاق. ما خودم یک فرزند قشلاق هستم. زور بدن توی قشلاق یعنی در توی کی زور جنگ میشوه، کی را میزنه زنک، یعنی که این یکی نیست. زور گذاشتن توی قشلاق یعنی در توی کی زور جنگ میشوه، این میش زور بد. میگن توی فلانی کو گرنی گذاشت چل شید دامو باور کمی اولی توی دا شپک سرچید آرتیست دا تای کراوات در اومد رفت، رقصا درون آغل گریخ رفت، اقفو شش کس سر کدن رفتن، فلانیش نیجا در اومد گرنی توی زور شید، یعنی ای توی زور بود. یعنی در همون کجایی که بگیم که همون شپک زنک رقصا را بگیم که 5-6 نفره آغل میکشیدن میرفتن، بگیم آرتیست در تای کراواتو بجا میشید، او توی زور توی بود، بهترین توی بود. و آرتیست خودش شطن اخرم گفته کوشش میکرد رقصاش زیاد کنه. در کجایی نمیدونم یک همون انسانای بگیم همین خیلی کرده حواس داشتن که متخصص نیستن، یعنی که سوهاشونی نیستن و همون پروست یک منبعی بگیم که همون میبروی همون میجنبونی میحلمبونی و در تو پولت میتن، هم پول میگیری. زمانی پول بود اما کوشش میکرد که از رقصگی پول کار کنه و میدونستن که توی ده تجاوز میشوند، میرسنشون دیگه چیز. و آرتیست ها کوشش میکردن 4-5 تا بگیرن برای قطعشون که تو که هم میزدگی پیانو راهشش با او شوه و آرتیست ها چه نزنن. در توی من دیدم که آرتیست زده استودن، آرتیست همون یمخش قچوق گرفتگی در بلوی یمخش شتا در یمخ نرسه، خودش در برسه دم یمخ شتا نرسه، یمخ نشکنه دم او وقتا یمخ بود خیلی نه برومادگی یمخ های سینتیزاتر میگفتن، چی میگفتن هم تقریبا. یعنی توی درجه بود، یعنی این توی زور بود. آرتیست زور زدن، کلانکوش شکستن، فلانی شکر کردن، دیگری شکر کردن، رقصش آغل بردن. یعنی خیلی همین محله ها و قشلاق ها انسانو رهبر نداشتن، همین چیز دا بگیم که کیفیت گرفتن. اینا عاقبت فکر نکردن که اون چیزایی که در توی میدهکک میشود او بیناموسی ها استوسته در آیله هاشون میدرویه، میویه خونه در خودش ده میویه، فردا دخترش کلان میشود، بولی بگیم که بعد میبرویه امروز اینا آزادی میشود، دیگر چیز. یعنی این چیزا فکر نکردن مردم اما وقت تصورش چی بود که حاضرم اگر بگوی کدام میره بگوی در پیش امام علی مثال گیریم بچه سوال میتن، ما بسیار در اینترنت ها میشنوم میگه خواهری تو میرقصه، میگه نه خواهری من نمیرقصه. همین گپ میگه که خواهری من نمیرقصه یا دختری من نمیرقصه یا خواهری من نمیرقصه. اگری در پیش امام علی کی میرقصه گفتگی سوال ده هیچ که جواب دادن نمیتون، میگه به پدرها میرقصه. انا همون زمانه عیناً همین بگیم که به پدرها میگفتن همین خیلی انسان ها رو، همین انسان هایی که همون تویا میرفتن دیگر میکردن ای به پدرها ای را چیکار کنی کدام بگی. در او جناب بود که مردم انسان نیاره خیلی چیزا کلانا نبودن، با عقلو نبودن. مثال توی داره بقفن بگن که داری تویت داری مرکت نباید در اینجا او کروی که بگیم نمیدونم دخترها میجنبونن، لیچ میکنن، آغل کشک میشوه، بولو کشک میشوه، این چیزا ممکن نیست. یعنی دیسپلین نداشتن همین مردم، یک دیسپلین نداشت خیلی مردم. اینجا بیشتر عیب در سر مردم میویه میزنه و بگیم که دیگر رهبرایی که سر قدرت آمدن، این رهبرها اصلا بگیم که همچون هویت، ننگ، ناموس
گفتنی چیزورا اینو نمیدونستن چی است چی نیست و اینا هم از اون جمله هم صف رقصه و هم خیلی هوسکارها و هم خیلی انسان ها بگیم که شاید امینا بدن. عاقبت چی شد؟ عاقبت ما امروز اومدیم باور کنیم پد وپروس هستیم که آیا ما جامعه شیده میتونیم یا نمیتونیم. میفهمه؟ یعنی امروزه دهن جوانی تاجیکستانی از اون دیده خر خوبتر است. میفهمی نمیره؟ انسانی که قدری او چای خودش میدونه و چای کسی دیگر را خورد نمیکنه. وقتی ما در جامعه دیدیم که سینی او چش میگه که من میکشم ترا تو مرا عصبام خراب نکه، یا که در پیش او چش ششتگی جوراش یک دیگریش نمیدونم او چه تا گفته خورد میکنه، در پیش او چای خودش دیگر کسی او چه تا گفته خورد میکنه. یعنی این در کجا ما گارانتی داریم جامعه میشه ما میتونیم شیده، اما مگرم یک انسان دیگر برای قالب باید ما بسازیم. ژاستکا دیکتاتورا در کار میشود، بی‌رحمانه پرینسیپا و بگیم که یک قالب را میسازیم، از هم قالب برآمدگی را ژاستکا نکزت کردن، یعنی که مردم خیلی زدن نه. من نمیگم که ما این مردم بزنی زندان کنی یا امام علی دیگر یگان کمبودی پیدا نمیکنی مثل همون امام علی میشه دیگه ایشا بزنی ویش زندان کنی و یعنی همون کار میشه. یعنی بالای سر این ملت باید چیزی را پریدومت کردن در کار است که چیزی را یافتن در کار است که با همون متد قطعی باید این ملت سخت باید بجقی که این ملت در همون یک قالب باید جا شود. اگر که امروز ما این ملت این مردم یک قالب جا نکرده، ما فردا ملت شیده نمیتونیم، ما فردا وطن شیده نمیتونیم، یک دولت شیده نمیتونیم. که فقط باید ما در یک چهار تا دروغ و تعریف تفسیه و شیطانی ما ملت بسازیم یا نمیدونم وطن بسازیم، کلا نادرست است. کلا نادرست است که امروز پگه مثل همونه که با قم خانه میسازی توپ کده و لوی دایره دا قم او دا تر کده که خونه چه میسازن که خیلی بگیم پیرامیده چه میسازن، یعنی قم قطعی کم ترگه او برسه گرم تبو بگیم چیت میشوه میروه. امروزه همون وطنی که ما ساخته ایستادیم، امروزه ملتی که ما ساخته ایستادیم مثل همون قم قطعی ساخته ایستادیم. یعنی هیچ یگان گارانتی نداریم در تمام همون ساختارهامون، گارانتی نداریم. من شبم گفتم که اون کاری که اون بی‌رحمی که ما بالای تاجیک یک دیگر داریم، باور کنین استالین کار کردگی نیست. استالین بالای مردم این کار کردگی نیست که امروزه تاجیک بالای تاجیک میکنه. میفهمه؟ در ترمه ها اون کاری که تاجیک بالای تاجیک میکنه، باور کنین من شب هم گفتم حاضرم تکرار میکنم، حاضرم هم قطعی بچه بدم، هم برادر پلستینی قطعی بدم که در همون زندان یوری بالای پلستینی کار کردگی نیست. یعنی این کار کردگی نیست که بزنه ردوش در درونش بکفه
ҷигарош бикафай, кунош хун бреза бимбира, ин кора кардагӣ нест. мефаҳмед намера? то имрӯз иқадар солдате ки дар 33 соли мустақилияти ҳарбидории мо худомона задем, киштем. дар 70 соли СССР дар армияуқа солдат мурдагӣ нест. ина бояд мо қоил шем. яъне ин намуде ки мо худомона мекишем, ки мо раҳм надорем ба якдигар, мо шафқат надорем, мо инсониро гум кардагӣ ҳастем. бовар кунед дӯстои азизам, еврей аз мо 1 миллиард километр қафа мондагӣ аст дар бераҳмию бешавқатӣ. ӯе ки шумо мегӯед ку о еврей золим мегӯед ку, золиме ки мо ҳастем, бовар кунед фиръавн ихел золимира, ман танҳо Эмом Алиро намегум, ман кулли миллата мегум, ман дар инҷа ҳамаро дар назар дорам, фақат ҳукумата не. мо ки золим ҳастем болои якдигар, фиръавни тари золим набуд. бовар кунед дӯстои азизам. фиръавн агар қисса боша, мо реал дида истодем ки мардум чӣ хел якдигарро бигем питка мекунад, политсия и бигем ин армия ҳарбӣ, ин қатлу куштори бигем тоҷик худаш худша карда истодааст. ина ҳеҷ ка кардагӣ нест ва ҳеҷ ка кардаам наметавонад ба фикр. на еврей кора карда метавонад, на Сталин кардагӣ аст, на фиръавн кардагӣ аст, ҳеҷ ка кардагӣ нест. золимтарин инсон мо болои худмон ҳастем, бегона нест. мефаҳмед? дар Туркия рафтем, худомона киштем. дар Москва худомона кидат кардем. дар Аврупо худомона фурӯхта истодем. бача, ягон инсон дар ҳаққи тоҷик ин бадиера, ин бадбахтиера накардааст ки тоҷик худаш дар ҳаққи худаш кардагӣ аст. ира воқеан қоил шавед. ин ягон ҷои пинҳонӣ надорад. худи дохили интернет будро тоҷик ба якдигариш қатъи ман отчата фалон кунам, хоҳарта гудакта, хонат мерам, намедонам фалон мекунам, дар болои суратат меринам, мемезам, дар туалет мемонам. ин ман мефаҳмам. бовар кунед, ин негативе ки шумо дар ҳаёт доред, невозможно ҳақиқати давлат сохтан, миллат сохтан невозможно аст. барои ҳама гуфтам ки мисол гирем, мо бояд определят кунем, шумо ҳам бояд определят кунед, толи биен миллат мешем, толи мо да нахрин дар кор аст, гуфтам мо страдат кунем аз пишти шумо, аз пишти характери шумо. ҳама мисли ки бигем як оила аст, занишу аст, як паданалат аст, намешава оила, ҳамуҷа условияша мемонад ки ту ё ки арақхӯрӣ, алкашӣ, дуздиву ҳаромита бас мекунӣ, ё ки дигар маҷбур аст ҷудо шава дигар оила. барои намешава як бигем ки ин намуд паскудагӣ қатъи бигем ки мо зиндагӣ кунем, мо худмон мустақил бошем, мо ҳеҷ вақт раво намебинем болои сари қалғи худмон ки ин намуд ваҳшоният биёрем. мефаҳмед? ин реал наст. ҷойда диден мардуми Бадахшон болои сари Бадахшони худаш ин ваҳшонията биёра, не. аммо шумо овардин болои сари мардуми Бадахшон. вале баъзе шояд бигем ки ман дига тоҷикам, ман ин дига тоҷик аст. Не, хел намешавад. ин чизе ки мо шумо дида истодем, ин кулагиш аст дигар. ина ҷудо карда наметонем. барои ҳамон намешава мо бо ин мушкилиҳову бо ин ахмақиҳову бо ин чизо конкретӣ бояд гап занем. яъне ҳамроҳи шумо буда намешава, барое ки
این نمودی وحشیگی باید یا که ما هم پروتیو وحشی باشیم یا اینکه باید определяться کنیم. باید определяться کنیم. گفتی همو گپو که جدوش کنیم برین های پای زندگیتون و ما هم بریم های پای زندگیمون. نمیشه و شما بالای سر خطون هم سرتون بخرین و بگیم که داخل بدگی دیگر قوم و قبیله ها هم بخیزین سراش بخرین با نامی که ما تاجیکی ما دیگر کس حق نداره. یعنی این چیز نادرست است. شما باید درک کنین ایره. وقتی که شما ایره درک کردن نمیتونین این چیز خیلی مشکل است. مثلا فردا دیگر منطقه هم میخیزن میگن که برادری عزیزم بگی جمع که تغارت هم زیبات شده مایمی شما میگه بگی جمع که تغارت هم میگه ایجا اوی بخوای پیشم مجبور میشون که بخیزن باز بین تاجیکستانی بین یک دیگریش بجنگن. دیگر علاج نیست علاج. ما نمیشه و یه امر بگیم جرتوا باشیم یه امر چیزی که عقل شما دا بگیره ای کارا بکنه. یعنی که باید یک کمی قفا را فکر کرد کمی دیگر انسان را فکر کرد. در طبیعت مردم سوختی چیز نیست. در طبیعت مردم بدخشانی چیز نیست. مثال میگیریم در طبیعت مردم لقای چیز نیست. در طبیعت مردم قلقی چیز نیست. در طبیعت مردم قنقراتی چیز نیست. در طبیعت مردم لولی تباری چیز نیست. نمیشه و ما یه امر جرت و باشیم. فقط این چیزم باید شما درک کنید. نمیشه و شما تصمیم درست گرفتن نتونین او را جرت و شما باشیم. این را باید اپریدلیت کرد. این را باید حل کرد آینده. یا های ها یا که گفتی همو گفت نه اینه. میفهمیم برادرای عزیزم. یا ما آینده جاسکا پروگرام میگیریم یعنی قالب میسازیم که در آن قالب ما وطن ساخته بتونیم. وطن ساخته بتونیم. اگر که ما آینده این قالب که گرفته نتونستیم امروز اونمون خیلی سالی یه اماکی داشتم یک گپ زور داشت یکان توی پوی میشید میگفت یکم کایگای تنه را گریزونده رقص کنم میگفت. امروز 33 سالی همین فرصتی بگیم امروز که 33 سالی که مستقل ما همچون مستقل فرصت داشتیم ما خودمون نشان دادیم هر یک تمام که کی هستیم. میفهمین؟ ما همون کایگاه تنمون ریخته رقص کردیم. ما فایدهش هم دیدیم این رفتارمونه ما ضررش هم دیدیم این رفتارمونه. برای ما عین حال هر یک سیاست مداری که هست هر یک انسانی که هست عین حال باید فکر کردن و چاتکه تصمیم گرفتن است. ما چیکار میکنیم؟ دروغ، مشنیکی، افیریزم نمیدونم این چیز نه. باید قالب بسازیم و این قالب ده اشتراک کنه. لولی تبارم، قلقم، قطغنم، لقایم دیگر قوم هم اشتراک کنن برای که او انسانو در کشور زندگی میکنن و حق تصمیم گرفتن یا که آینده کشور چشیدن و در او جایی که او زندگی میکنه باید بدونه که در او کشور او زندگی میکنن چی میشه. یعنی کلتورای و زندگی و طبیعتی و دینی و عقیده و تا کجا پایمال میشه. اینجا نمیشه ما بگیم که вот большинство آواز داد گپی большинство نباید این چیز شود. ما نباید большинство بگیم. مینوسی کلانی ما سر نامه است که
дар интихобот мемонем, большинство овоз дод, большинство мешавад. Тамом. яъне ин меншинствои норозӣ чӣ мешавад дар уҷо? чаро мо овози большинство розигӣ ва норозигии меншинстворо мобайнша намеёрем ки то ки ишдам нашавад. мо мегем ки мисол мегем нами калид инамиҷа монда шава. Большинство овоз мега ҷош созай. Меншинство мега иҷа гузаргоҳи мо аст. туғри намегира. барое ки большинство да ҳеҷ чиз ғам намета, мега бест ҳамҷа соз аст. меншинствора гузаргоҳш аз ғам мета. меншинство мега ки намешава ҳеҷ чиз. барои чӣ мо ҳамира мобайн да намонем 50% дариш ғам битаву 50% дариш ғам бита. ва ҳардуш чувства кунан ҳамун монеара, ҳамун мушкилира, ҳамун ҳогуфтагӣ, ҳамун чизда тарафдодагии инсон ҳам бояд мо 50% дар ҳамун проблеми меншинство да дохил намекунем. агар мо қолаби нав насозем барои ватан сохтан, мову шумо ё ин ки дигарҳо мо якҷоя зиндагӣ карда наметонем. намешавад зиндагӣ карда якҷоя. яъне мушкил мешава. мо наметонем тақдири худмона дигар ҳамун бигем ки дар ҳамун дистомон биқапем тарелка дао бестем ку шумо чӣ меген, мо чӣ кунем, мо куҷо бирем. ин намешава. аз он ҷумла худи мардуми Бадахшонам имрӯз ман гуфтам, мисол ман он чизе ки аз таърих гуфтам, бародаро хестан гуфтанд ки ту душмани тоҷик ҳастӣ, тоҷика намедонам иғво медозӣ. бародар, ман душман нестам. фарқ надорам. ман қалағам, ту тоҷики, яке дигар суғдӣ аст, дигари дигар бадахшӣ аст. ва ӯ ҳақ дора ҳар ка хича тоҷик бига. манам ҳақ дорам озим хезам бигӯ ман тоҷикам. яъне ки инсон ҳақ дора хича тоҷик бига, инсон ҳақ дора хича тоҷик нага. аммо тоҷикистони бидан ҳеҷ ка ира ҳақ надора ки и гапа бига ки ман тоҷикистонӣ нестам. пас барои мо бояд яъне муқаддас бояд ватан боша, сарзамин. барои мо замин муқаддас боша ки дар ӯ замин мо зиндагӣ дорем. бибин 4 ракав додар дар хонаи падарӣ зиндагӣ мекунанд. вақте ки байни 4 ракав додар мушкилӣ пайдо шид, ё ҳавлира тақсим мекунанд, ҳавлии падарира, ё ин ки кор када 4 каса якта хонаҳошона ҷудо мекунанд. барои чӣ? барое ки мушкилӣ шида истодааст дар зиндагӣ, на дар замин мушкилӣ шида истодааст. мушкили уно дар наmu замин шида истодааст, дар болои наmu замин, на тақсимоти замин. гудакош соз намегира, намедонам иш мега кадомиш пула бисёртар кор куна, уеш ки пула кор намекуна, ура занаш да авқота бигем ӯ даҳани коркардагӣ да нигоҳ мекуна, кай авқот битаи о мехӯранд. яъне ки мушкилӣ дастнигар шидан мешава. мушкилии аслии оилаҳо дастнигар шидан мешава. мефаҳмӣ? яъне як кас мош $10,000 кор мекуна, ина ақли не. як кас бигем ки $200 кор мекуна, ҳеҷ вақт $200 кор мекардагӣ мисли ба $1000 дар рӯ хона бигем таъмири хона, хизмати хона, нигоҳи хонара карда наметона. баъд мушкилӣ мешава, баъд танқисӣ мешава, баъд таъна сар мешава. ма кадим ту накадӣ. яъне ки як оила, акаву додар аз як падару модар ин мушкилӣ да гирифтор мешаванд, дар ҳолате ки агар ки баробарӣ набоша. шумо тасаввур кунед ки яке илақаи ма қалиқ, яке тоҷик, яке дигар бадахшонӣ, яке дигар суғдӣ, мо бояд ёро маҷбур кунем ё хичона тоҷик биган, ё намефаҳмам мо бояд маҷбур кунем ки бо хоҳиши мо ино зиндагӣ кунанд, чизе ки мо мегем ино зиндагӣ кунанд. мефаҳмед? яъне ҳамун хона кавдодаро бар ин мешавада. ма иҷа да значит главниям, ма калонам, ма иҷа чӣ ҳастам, ма чизе гуфтам ту ҳамура мекунӣ. мефаҳмед? яъне ки аз инаи лиҳоз
байни акавдодар мушкилӣ мебирояд. аммо баъзе акавдодаро мушкилӣ намекунанд, барои он ки торо оно ҳақоиқи чуна медонанд чӣ кор кардан. вақте ки тақсим шава, ҳақо тақсим шава, ҳеҷ чиз намешавад. мо дар 33 сол натонистем як бигем дӯстӣ пайдо кунем. мо дар ҷои дӯстӣ баръакс бигем ки агрессия нишон додем болои якдигар. дар ҷое ки намедонам мо бихезем якдигарро бигем бародари азизам, бародар ту фалон ҳасти, ҷа биё, инаи таърихит аст, инаи таърихи ма аст, ӯ тараф мемонем. аммо мо инсонҳои қадима ҳастем, мо бояд намедонам маданият фарҳанг созем дар иҷа. не, ту ки ту ҳеч ка надорӣ, ма иҷа главнием, ма история дорам, ма фалонием, манманӣ майли ту бошӣ. аммо ман агар хай бигӯм ки манам дорам чӣ кор кардааст, яъне ту душман, ту дурӯғ, ту шайтонӣ, ай марост. яъне ин амбитсияое ки шумо дорен, ин мардумозем бигем ки доранд, ояндасозӣ ин мушкил аст. мо шумо дар як ватан зиндагӣ карданмон мушкил мешавад. бародари азиз чӣ накард, таҳқир тавҳин накард. ҳамун бародари азиза насиб кунад ки агар мусулмон боша, имон дошта боша, худошда бовар кунад, пайғамбарашда бовар кунад, агар ман ҳамчун бигем ки як инсон мегӯм ки ҳамун боварашда падар модараша ҳаҷ бара, агар зинда боша, бара зиёрати ҳаҷ кунад падар модараш, ҳеҷ гап надорад. агар ҳамун инсон даъво аз мусалмонӣ кардаиста боша, ин ахлоқе ки ӯ дора нишон метаҳад дар олами аминҷа, унамо ахлоқаш аст. яъне доғ мебарад ба ҳамун худи бигем маданияти худаш. даъво аз тоҷикӣ кардаиста боша, унамо маданияти тоҷикиш аст. даъво аз ислом кардаиста боша, унамо маданияти диниш аст. мефаҳме намера? инами намудааст. ино нопухта ҳастанд на дар дин, на дар маданият, на дар тоҷикият, дар ҳичи пухта нестанд. ман фақат мегӯям ки бародар, насиб куна ки ҳам падар модарта ту ҳаҷ бар, насиб куна ҳамин чиз, дуои падарта бигӣ, боша. аммо фарҳанги ту агар ҳамун худат даъво аз тоҷикӣ дошта бошӣ, ҳамун маданияти тоҷикит боша ки таҳқир кардана, ҳақорат кардани кас ин маданият ва фарҳанги ту боша, пас боша. ай баст ки бигем ки дигар модароам бибинаву хита ҳамун намуд бигем ки чӣ кунад. шумо дашном накунед, боша. яъне ки як инсон инаме аст, бо забони тоҷикӣ ва маданияти тоҷикиш. бибинед, дар ин ҳолат бояд ки вақте ки ман як мансуб ба як қавми дигар ҳастам, қаллағам, вақте ки ман гап мезанам, вақте ки худи аз инсоне ки аз тоҷикӣ даъво карда ва мебироя бигем ки таҳқири дашном мекуна, ӯро бояд шумо пайдош кунед, насиҳатш кунед. бародар, ту қавми моро, ту маданияти тоҷикии моро ту нишон додастӣ, ту ақл дорӣ, ту чӣ кор мекунӣ дар уҷа менависӣ? яъне камтар хитабуқаб. ай бас, ё як мусулмониш боша бихеза бигӯ, бародар, ту даъво аз дини ислом мекунӣ, ту маданияти динита нишон додастӣ дар комментария биромада. яъне инами чиз аст. барои ҳамон мегӯм ки оянда агар мо созем, мо бояд бигем ки қолаби мо миллатӣ не. ин мушкилӣ аст ки дар ҳолате ки мо дар миллат ватан месозем. не, мо бояд дар ватан миллат бисозем, на дар миллат ватан. вақте ки мо дар миллат ватан месозем, ин мушкилӣ вазмин мешавад, барое ки дар ӯ ватан дигар миллатҳо ҳам аст. агар ки мо дар ватан миллат месозем, пас мо метавонем ки беҳтарин миллат дар ӯ ватан бисозем. мефаҳмед амира? барои ҳамун мо бояд на ин ки
аз миллат ватан созем, балки дар ватан миллат созем. бояд ин қолаб ва ин принсипа то дигари ва дигаритан бояд дошта бошад. аммо ин намуде ки мо мебинем дар ин интернет дигар ҷоҳо ҳаст, ман фикр накунем инора ба задан, тирма кардан, дигар кор кардан инора пеши раша гирифта мешавад. албатта ин чиз хеле мушкил аст ки димдими ина номша Москва кадаст, яташ номша намедонам дигар чӣ мекуна, як дигар кишвар да бигем як чӣ мекушоя. яъне ин чиз хеле бигем ки мушкил аст ки ира дим бишсир кунӣ ва ҳар як таира бигем ки аз қафош бигардӣ ва ира биёрӣ маҳкам кунӣ ва бизанишӣ то ки иро одам кунӣ. Не, барои ин инсонҳо бояд як муқаддасоте битӣ ки ҳамун инсон западло бидона ки бигем барои худаш номус бидона ки ҳозир ман амира кардам обрӯм мереза ё ки намедонам инами чиз барои ман ку ман марда, яъне ки ҳиссиёти мард биданша бояд бедор кунӣ. ки онамо комент мекардаги инсоне ки онамо таҳқир дашном мекардаги инсон бояд худша ҳам қадар қадри номуси худша бидона ки як ҷо диромадан, як ҷо комент кардан, як ҷо лағлақ кардан, яъне ин чиз барои ӯ западло боша, барои худаш боша, на ин ки ӯра сир кунӣ биқапӣ бизаниву бикишиву тирмаш куниву ҷаримаш куниву. ин чиз не, бояд барои миллат як ҳиссиёте бояд бисозӣ, як ҳиссиёте бедор кунӣ ки ӯ худаш изо бикаша ки накуна ҳамин кора, ӯ барои худаш номус бидона ин чиза. бибинед, ин чиз на танҳо дар Тоҷикистон ё ки бигем ки тарафдори ҳукумат ё ки халқи оддӣ аст, ин чиз барҷаста дар дохили оппозитсия ҳам зиёд аст. ҳамин чизо хеле зиёд аст. бисёр барҷаста бигем инами зана таҳқир кардан, модара таҳқир кардан, бигем хоҳара таҳқир кардан, нами гапҳое ки бигем ана ита кади, ана тита кади, ана оча дита буд, хоҳари дита буд, додари дита буд. яъне ки бигем инами ана ту патинка надошти, ана ту шакар хӯрдагӣ набуди, ана ти, яъне ки ҳамин таъна кардан. ин чиз дар оппозитсия ҳам аст. ман ҳамин чиза чи аз ҳукумат боша, чи оппозитсия боша хиш надорам. бибинем бори ама ягон бори мали тракторист гуфта мазоқ кардагӣ ҳастам. не, барои чӣ? барое ки ҳама одаме ки мали тракторист гуфта мазоқ кардистай ё ки дигарат худат чӣ кор кардагӣ, отат ки чӣ кора буд, бобот чӣ кора буд? ҳаматон авлиё омадагин ай осмон хонатонда пули тиллову зар медод ки шумо нуки чили қатъи зиндагӣ мекунед. имрӯз тоҷика таъна кардан, ҳамин инсоне ки таъна мекуна ки тира гузашта дитари буд, унамун чиза ман бад мебинам. анамун чизе аст ку ман бад медидаги чизам ҳамун чиз аст ки мард мехезад таъна мекуна ки тира ота динайтари буд ё гузашта дунавтари буд ё фалони динайтари буд. мефаҳмед амир? яъне ин чиз бигем барои як мард бояд номус боша ин кора карданда. яъне ира задан қатъи гардонда намешавад, гуфтан қатъи ҳам гардонда намешавад. вақти мард худаш як ҳиссиёти мардонагӣ дошта боша, ҳеҷ вақт ин кора намекуна. ҳеҷ вақт ин кор дақиқча ки ҳарф чӣ намекуна ки ту намедонам падарат титари буд, модарат титари буд, бобо титари буд, бобо калона титари буд, мома титари буд. мефаҳмед намира? яъне ҳеҷ инсон худашда набояд ин чиза барои худаш номус бидона ки як каса таъна карданда. ӯ қафота бигар бобои хита бибин шояд, ё намедонам амакита аҳволша бибин, ё аммата аҳволша бибин, ё холата аҳволша бибин. оё дар оилаи шумо хеле шароити қиин дидаги инсон нест? ё дар авлоди шумо хеле инсон нест? ҳаматон фақат дар косаи зарин ов мехӯрен, калон шидем? не. бозам мегӯм хатя бобои мо ҳамашон раис будан, амакиём ҳам раисанд, ҳамашон коргар вазифаое ки бигем ҳам дастойни кор кардаги инсон ҳастанд.
ҳамашон хондагии инсону ҳастанд. то имрӯз ҳам доранд, ҳамашон дастойни зиндагӣ мекунанд. Не ки ман ягон бор позволят намекунам як хидматӣ як инсона бигӯм ки тира ота тракторист буд ё ки намедонам тира нони хӯрдан шумо надоштен ё шумо дигар кор ҳастен ё шумо дар дигар аҳвол ҳастен. ман инами чиза барои худам позволят намекунам таъна бизанам болои як сари як инсон. яъне ки камбағалӣ мо бояд ранги Индия бошем. каста ту ҳаққи бойшидан надорӣ. Ту агар бой шавӣ бояд мо доимо тура таъна кунем ҳамун гузаштата. ту камбағал будӣ, ту гадо будӣ, ту фалонӣ будӣ, ту фистивонӣ будӣ, ту инайтарӣ будӣ, ту нони хӯрдан надоштӣ. яъне ин хеле бигӯем ки нодуруст аст. як инсона болош ҳами чизо овардан хеле нодуруст аст. барои чӣ? барое ки дар тамоми оилаҳо қииниям мешавад, баландиям мешавад, пастиям. хусусан дар ҳамаи ҳаққи Эмомалӣ бисёр намедонам ота 10 марда буд, ота тракторист буд, ота худи тракторист буди, ака тракторист буд, шумо итакаде, шумо утака. Чӣ дигар тракторист ҳаққи одам шидан надорад? ё як инсон камбағал таваллуд шид ҳаққи бой шидан надорад? бой шид дигарро доим камбағалиш таъна шавад. яъне тафаккури шумо дар куҷо аст дар ин ҳолат? шумо чиро фикр карда истодед? чаро ту ҳаққи боишидан дорӣ? ё ки отайтам тракторист буд, ё боботам тракторист буд. шояд ҳам тракторам надошт бобот. калхозчӣ буд, пахтовте буд. имрӯз дигар намешавад ки моро бобомон калхозчӣ бошад, дигар як амр мо калхозчӣ бошем. ё мо бой шидем бояд таъна шавад ки бобои ту пахтовтияк буд. чӣ гап ҳастӣ? ин чӣ мардӣ аст? ин чӣ виҷдон аст? бояд болои на ин чизо мо аввал кор кунем. бояд мо мардума бояд виҷдонша туғрӣ кунем, номусша туғрӣ кунем, фаҳмиши мардума туғрӣ кунем, мафкураша туғрӣ кунем. як инсоне ки имрӯз ин аҳволе ки Тоҷикистон дар сари мардум омад, ҳама мардикор аст дар Россия қариб. дар Россия будагиш Россия мардикор, Тоҷикистон будагӣ Тоҷикистон мардикор. фардо бачаҳои ӯ калон шаванд, намедонем яташ раис шава, яташ бизнесмен шава. баъд меем мешинем даруш мекашем, туро отадия мардикор буд мегем. тамом. ту бачаи ғуломи, ту як камбағал будӣ, отад намедонам мардикор буд, отад дар Россия буд, аробакаш буд, ту аробакаша бачашӣ. яъне ҳаме хел бояд мо бигем. ин чӣ аст ки тоҷика бояд таъна бизана бигарда? ин чӣ мардонагӣ аст? дар куҷо мебинед шумо ҳамун як ҳамин ҳолат дар рафтори мардонагӣ аз куҷо мебинед? аз куҷо? боз мо мегем ки худованд дар Қуръон мега ки яъне ки айбоша бигем ки ошкор наку, пӯш, пинҳон ку. худтон мегенами гапро. яъне ки мо аз як тараф дӯстем, агар дӯст набошем аз як ватанем. номуси ватан, нанги ватан, намедонам тамоми чизе ки дар ин ватан ҳаст имрӯз нанги номуси мо аст. мефаҳмед амира? имрӯз нанги номуси мо аст. бояд мо ин чизоро бигем ки контрол кунем. анамин чизоро бигем ки бояд мо қолаб кунем ва бигем ки ҳаққи дигари инсонҳоро бояд мо қолаб дошта бошем. набояд бигем ки мо болои якдигар зур бошем. аммо границаҳо бошад, як сар чӣ аст ки аст набинам ба худат дахл дорад, нафаҳмидам. ба ҳар ҳол ин мафкураи шумо аст. кадоми ба фикрам ки онам як одами ахмақ аст, ба номи ма фақат сайт мекушоя ҳам боша. фақат дар сайтош бигем номи мара мемонад. ина магарам ки ман ина боз бигем ки ира боз блок кунам. ин инамо аст. медонем барои чӣ кора мекунанд.
барои он ки як кас агар ки ида ответ бита ягон гапи беқатӣ яъне ки фамилияи мана навишта ответ метада, яъне ҷавоб да ман меоядам хел мешавад. Инами ҳаст, инами инсонҳо ҳаст. баҳрҳол ҳар касе ҳасти нести, ман ҳам қадар мегӯям, агар имон дар худову пайғамбарро дошта бошӣ, худованд насиби ҳаҷат кунад, яъне ки худованд номусат бита, инсофат бита. ман ҳамин қадар мегӯям, давомаш ку, ҳамун худое ки ту имонаш дорӣ, бовар ки ба тура номуси инсоф бита. баръакс агар набошад, ту ин рафторат қатъӣ дар номи тоҷик доғ мезанӣ ва дар динат доғ меёрӣ мезанӣ. аз ту дида як инсони бедин шояд бигем ки бо эҳтиромона рафтор кунад, бигем аз ту дида бигем як дигар инсон бо эҳтиромона рафтор кунад. яъне ҳар коре ки баъдӣ мекунӣ, мегӯян ку дар бад, мега ку дар бадаш худат гирифтор мешавӣ. ҳар коре ки агар ғалат ки кардӣ, яъне ин меяд бигем мезана зарба ба динат, зарба мезана ба миллатат, зарба мезана ба худат меояд, зарбаш мезана. ина ту як ахмақ ки кад, мега тоҷик кад, мега яъне ки да зад зарба, тоҷик да зад. ҳозир мара ҳақорат кад, як кас бибироя бига ки ҳақорат кад, мегӯям ам я бародари тоҷик, яъне тоҷик домад зарба зад. агар як одам бига ки диниш чӣ буд, ман мегӯям мусулмон аст, мисол, яъне мерава ки дар динат зарба мезана, ин чиз ки ин қадар мега мусулмони бадахлоқ будааст, вот ай тоҷики бадахлоқ будааст, вот инами чиз бас ай худат. ту бояд худат хута эҳтиром кунӣ, ки ту кӯшиш кунӣ ки дини тура, миллати тура каси дигар эътироф кунад. мефаҳмӣ амира? вот гап дар инами ҷо аст. барои ҳамон мегӯям ки бояд мо чӣ кор кунем? мо бояд қолаб созем барои ояндаи ватан сохтан, ва ин қолаба на ин ки инқилоб кунем баъд месозем, не, аз имрӯз бояд мо қолаба бисозем. аз имрӯз санъат чӣ мешава, фарҳанг чӣ мешава, маданият чӣ мешава, намедонам, маданияти қаллақ, маданияти тоҷик, маданияти лӯлитабор, маданияти бадахшонӣ, маданияти суғдӣ, маданияти бигем дигар қавму қабилаҳое ки ҳаст, бояд ҳамаро мо чӣ кор кунем? Имрӯз бояд қолабша бисозем. имрӯз баъди революсия ҳама бигем ки чӣ кор мекуна, аз пайи ҳаши худаш мешава. он вақт гуфта наметавонӣ, е бародариҷа биё бишира бисозем. он вақт шояд боз бигем ки ҳамун як характери эмомалигиш боша, шояд ранги эмомалиборин, камтар қудрат дар дасташ зад, ира бикаш, ира зиндон ки, иша зиндон ки, то ки ман худам бимонам. шояд ин чизу сурат бигира, на ки ин чиз мегира сурат, ира хоҳӣ нахоҳӣ ин чиз мегира сурат. аммо имрӯз бояд мо максимал бояд ин қолабора бисозем ва ҳуҷҷатҳо боша, конкретӣ, ҳамчун китоб бояд боша, ин чиз барои мардум дастрас боша. фардо ки мо дигар инсон гашт рафт ватан, агар ки вайрон кардӣ, китобта бибирора нишонта, не бародар, ту дар ин китоб аст, дар инҷа ту навиштагӣ асти, аз номи ту навишта шудагӣ аст, ту имзо дорӣ дар инҷа, ту гуфтагӣ асти ки мисол гирем ҳаққу ҳуқуқи инсонҳои хел мешавад, ту куҷо омадӣ тарика дестӣ? бояд мо бигем ки бояд лафз ва бигем ки имзо дошта бошем. ва агар на, бовар кунед дӯстои азизам, намешавад ки як қавми дигара биёрем ба ҳамун ахмақии худмон қатӣ ва ӯ қавмам азият бикаша дару зиндагӣ дару кишвар қатӣ мо, ва намефорад бибиро бираи кишвар бигем, яъне ки ин чиз намешава, барои ки ӯ фарзанди ӯ кишвар, ӯ ҳам мисли ту дар ҳамун замин, дар ҳамунҷо таваллуд шудагӣ ҳақ дорад дар онҷо зиндагӣ карданда. мо наметавонем ҳамаро бигем ту бибиро бира, мо ахмақҳо дар ҳамин ҷа мемонем, яъне ин хелам намешава. бояд ин чизҳоро қолабша бояд бигзорем. албатта ки агар мо хоҳем оянда сохтан, мо қолаб бисозем. мефаҳмед амир? ва агар на, мо ҳамун имрӯзаи мо ҳамун чизе ки ҳаст, шояд оянда аз ин ҳам бадтар шавад. яъне ки бадтар шидем, рӯз то рӯз шида истодем дар ҷои беҳтар шидан. мефаҳмед амира? дар ҷои беҳтар шидан мо бадтар шида рафта истодем.
که در 10 سال اروپا هم اگه دوستو خفه نشوند، یعنی که ما باید انسانی اپوزیسیا مخالف باید بگوی همه چی را، کدام خفه شوه اختیار هم داره خفه شدن. ما در 10 سال نتونستیم حداقل قالب در خودمون بسازیم در اروپا. نیست، دیسپلین نداریم. شاید بگه که ما حرکت ما داریم بین خودمون، یا دیسپلین بگیم سیاست حرکتی است، دیسپلین تاجیکستانی بدن نداره، نیست، وجود نداره. میفهمی نمیره. برای ما نمیدونیم آینده چی میشوه. اگر شخصا رفتن بگیره، من 100% باوری دارم که تاجیکستان تقسیم میشوه. من 100% باوری دارم تاجیکستان تقسیم میشوه. برای چی؟ برای که این کاری که شما کرده ایستادین بالای سر مردم بدخشان، خصوصا یگان مردم سوخت این چیزا قبول نداره و خشش نمیآید از اون جمله، و یگان مردمی بگیم که خیلی دیگر قوم و قبیله ها هم این چیزا خشش نمیآید. برای اینکه شما که بالای او دای کار روا دیدید، پس شما بالای دیگر رو هم روا میبینین. اگر که ما هم گپ زنیم روا میبینین، اگر ما هم حق طلب کنیم روا میبینین، از او بدترش روا میبینین. یعنی که دیگر هیچ که چیزا پریویتستوت نکرده ایستاده است. یعنی یگان انسان پریویتستوت نکرده ایستاده است. دیگر ما در جایی که ما را چیز متحد کنه نیست، همون چیز نیست چیزی متحد میکردگی. یعنی باید ما باشیم، باید ما متحد باشیم، نیست. این چیزا فقط بالاش باید کار کنیم. اگر که ما بالاش کار نکردیم و امروز پگه بگیم که شاید هر که هر طرف بروه، یعنی هر که برای خودش بخیزه بگه که من نمیخوام قطیت بدن، تمام بذار براو نوجه زندگی کردم گی تیراتوری دا لیزید نکه، اینجا ما زندگی داره. یعنی که همه چیز میشه، آینده همه چیز شده ایستاده است. و امروز من بسیار یک چندین دوستای از بدخشان هم دارم. برای چی من این برنامه رو میکنم؟ بعضا قطعیشون صحبت میکنم. یکی از دوستا گفت که اون نسترایی که ما همچون تاجیکستانی بدیم و هم خیلی بگیم که یک تاجیکستانی بدیم، بعد همی زدن امام علی آخرون نمی بود روماده چندین لیدر کشت. امروز ما عموما نمیخواهیم تاجیک بدن تاجیکستانی بدن نمیگه، تمام. یعنی توی درجه بگیم که اوجه این مردم نفرتش در همین نام و در همین سرزمینی که بگیم که همون زمینی او که داخل میشه و تاجیکستان ده اونمون نام ده نفرت داره. یعنی توی درجه ما در رسیدگی است. اینا چیکار کردیم؟ ما خودمون کردیم، زدیم، کوفتیم، دگوار کردن نتونستیم، قطعی شیشتن نتونستیم، گپ زدن نتونستیم، ای برادر گفتن نتونستیم. چیکار کنیم؟ چی کم بودی است؟ باید چیکار کنیم ما؟ خب امروز مردمی سوخت همین استروی ده خستن اوجه. امروز مردمی سوخت همین استروی ده خستگی هستن، برای که خودی مادر ما در سوخت زندگی میکنه. امروز مردمی سوخت همین استروی ده میگه اوجه پناه خیلی گفتن که اروسو گفتن که ما دیگه حلاوت گم کردیم. یعنی از زمان ترس داشتن خاموش بودن چی میشوه، و امروز میگن ما حلاوت گم کردیم. امروز ما نمیتونیم به حلاوت زندگی کنیم. یعنی حقارت، دشنا، وقچق، زنکو در کوچه موی سر یک دیگریش کنده ایستادن، دو وای جنگ جنجال ای پشتی یک گودک دو دوم زده استن، شپیده استن. یعنی این نمود احوال میگه ما این نمود زندگی را تصور کردن نمیتونیم. بس بدگیست خودی مردمی سوخت، ما خسته شدیم دیگر. یعنی که اینو در 33 سال عادت نکردن، خسته شدن. میفهمین؟
мо оилавӣ кучидем омадем дар суғд. Воқеан аз он ҷумлаяташ қидим. Дар суғд омадем, ана бигем мефаҳмед? Мо омадем дар суғд, бигем ки масса омадем. мо нагуфтем ки ҳамин ҳамсояи мо табиаташ чӣ хел аст, бечора мисол ҳамин чӣ аст чӣ нест, мо да фарқ надорем. мо омадем дар ҳам болои хонаи дар поёнмон зиндагӣ мекардаги инсон аст, дар болош хонара харидем, музикамона навохтан гирифтем. чӣ хеле мода маъқул аст. мо табиати як суғдира нигоҳ накардем ки ҳамин инсон табиаташ чӣ аст, ҳамин хишиш меоя ҳамин кор, намеоя ҳамин кор. чӣ гап аст? бесхай ман як ҷо меҳмонӣ рафтам, аввал ман одати ӯ минтақаро боомӯзам, як каме рафтор кунам. яке ҳамин чиза падари ман хидораматӣ зур буд. вақте мо рафтем, аввалин кори кардагиш, бачам аввал рафтор ва кирдор одати ин мардума боомӯзем ва дар рафторотон нашава ки инора бигем ки ягон поймол кунем. яъне ҳама вақт бо ҳамин бо об мегуфтам ита бачам, тарафи обра. яъне ки ҳамин инсоно чӣ хел аст, ҳамин рафторака. шиштошон чӣ хел аст, кӯшиш ки ҳаминора бигем. ино вағас намекунам, вағас накунам. хидорамати падари ман ҳамин қолаб да мора дар ҳамон вақти суғд рафтем, ҳамин қолаб да гирифта буд. вағас накун, баланд гап наза, баланд наханд. ин мардум яки ҳамсояҳои хел нестанд. нигоҳ ку кӯдакҳои ҳамсояҳора, бачаҳоша нигоҳ ку, духтароша нигоҳ ку, рафтороша нигоҳ ку, кӯшиш ки аз ҳамо зиёд рафтор накун. яъне ки мардум омадан онашо баракӯе май кулобум ин тари қилиқо кардан дар уҷо. яъне ки ҳозирам доран ҳамун чиза. воқеан мардуми суғдози гуфтанд ки ҳамун кам гапош меброяд аз бас ки дар уҷа чӣ мекунем, ана воқеан хаста шидаги ҳастанд. тасаввур кунем ки ҳамин хел мардуми суғд меомаду дар хиди ҳамун кӯлобу дигар ҷода ҳамин кора анҷом медод. шумо кадаги кора шумо чӣ хел қабул метонистен кунен? ира метонистен қабул када? шумо зада мекиштенаш. яъне ки мо кардем ҳамин кора дар хуҷанд. ҳаминам бигем ки суғдиё оҳиста оҳиста имрӯз доранд садо баланд кардастанд. меган мо хаста шидем, бирен аму ҷои худтон, мо ҳамватане, меҳмонӣ биё, як рӯз, ду рӯз, се рӯз, як моҳ бест биё бира. не ки гуфти ҳам гапо 24 сол шид дар болои сари ман зиндагӣ дорӣ ту дар иҷа. мо маданията ҷазир кардем, партофтем дар уҷа. ё ки бигем ҳамун наворе ки духтарора дидем дар кӯчаҳо ҳамун сёмка кардан, ҳамун кӯчаҳора сёмка кардан душанбеда. уҷа пойтахт аст, ҳам хел аст. як бор бибинем кадоми ҳамун бигем ки лаҳҷаи пойтахтӣ гап задаmu духтаро не ҳамаш аз қишлоқу аз ҳамун тарафи ӯ тарафа омадагӣ бигем аз ҳамун Московский, Фархор, Қирған, Муъминобод, Ховалинг ҳамун тарафа омадагӣ аз қишлоқу дигар ҷош гап заниёша бибин. ягон бигем ҳамун шаҳрда диден духтари шаҳр биромада дар трасса бигем истода боша. яъне ки наистодааст. хоб мо аз уҷо омадем ва дар иҷа ридем. ма як боре гуфтам ки ҳамин Каримов бисёр кори хуб кард дар ҳамин қас соли бигем ҳамун давлатдориш. Ӯзбекистон Ташкент омадаги инсона прописка мекард. я чанд рӯз вақт доштӣ, агар кор кунӣ бимонӣ дар уҷа бояд прописка кунӣ, набоша зиндагӣ кардан қиин буд, наметонистӣ дар уҷа зиндагӣ кардан. яъне ки ҳамун мардуми тошкана бигем ки ҳамун этика эстетикаи тошкана сахранит кард. имрӯз Мирзиёев сар дод, воқеан Тошкан ҷазир шид, ранги душанбе шуда истодааст. имрӯз ранги душанбе шуда истодааст. як этикаи шаҳрӣ аст, шаҳрдорӣ аст. мефаҳмед амира? этикаи қишлоқдорӣ аст. мо наметонем ба этика эстетикаи қишлоқдорӣ мо биёем дар шаҳр зиндагӣ кунем.
маданиятҳо фарқ мекунад. бародарои азизам, воқеан маданиятҳо фарқ мекунад. ё ки худи дар ҳамин Варшава ман имрӯз мебинам инсоноеро ки аз ҳамон ман таҳқир намекунам, орад ягон тавҳинам надорам дар ҳаққашон, аммо бо этика эстетикае бигем ки деҳанишинӣ дар худи ҳамин бигем ки як баъзан ҳолат воқеан мо толи подготовлени нестем, и чизда моро тайёр намекунанд ҳамин этикада. шаҳрнишинида маданият дора, ҳар як чиз. шаҳр маданияти хича дора, қишлоқ маданияти хича дора, район маданияти хича дора. ҳар як чиз агар ки маданияти шаҳр намебуд, шаҳр сохта намешавад. маданияти қишлоқ намебуд, қишлоқ сохта намешавад. яъне ин пас задани маданиятҳо нест. аммо вақте ки мо таваллуд мешем дар як маданияти қишлоқ, мо бо маданияти қишлоқ калон мешем, мо на дар маданияти шаҳр. мо бисёр мушкилӣ пайдо мекунем дар шаҳр, хусусан дар гуфтор, дар рафтор, дар дағалӣ. дар қишлоқ бигем ки баланд гап мезанӣ. ман душанбе рафтам, охирон бор рафтагимда дар ҳамун мушфиқӣ меган, ҳамун лави душанбенкаи тараф ҳамун общежитҳо аст, як канал аст, ин тараф домо аст, ҳамун домои баландетажа пишти сиркиса бигем иса домои чиз. бовар кунед ҳамин калаш ай тирза бировардагӣ доми дигарида рӯпаруш тақрибан мобайношон як 80 метр 100 метр мобайношон масофа аст. дома ӯ тараф аст, ӯ ай тараф аст. фалони фалони ҳамраҳо бигӯ ҳамҷа нигоҳ куна. табдаги як одам мега файрод ки фалонира. ӯ айҷа биромадааст. чӣ мегӯй? шаҳрда ҳастанд ино, ҳардаш. ин ҳардаш аз қишлоқ ҳастанд. ин ҳамон ӯ параи кӯ гап мезананд. ин ҳамон тарз аст. як гирифтагӣ мерем бизанемаш. ду кас масофаи 50-60 метр бигем, 80 метр бигем домо. ин ҳам чанқай домошу ин мобайн, ин ҳам 50 метр 60 метр будагиш. яъне ӯ дом қати и дом калашон ай тирза бировардаги объект обсуждат доранд. мефаҳмед намира? объект обсуждат доранд. мерем бизанем мега. мефаҳмед намира? яъне ин дар тартиби бигем рафтори маданияти шаҳрдорида мо туғри намегирем. ё ки худи дар кӯчаҳо бигем ки гузаштаги духтара зур буда, яъне инами чизо аст. мефаҳмед? яке ҳами санъаткорои мо ҳам бо ном санъаткоро аз куҷо омаданд? ин клипҳое ки болои хар намедонам дар пешони хар номер дохтан, келини домод хар бор кардан, аз куҷо омад ин маданият? ин клип аз куҷо омад? дар идеяи кадом шаҳрӣ будӣ? кадом городскойро придумат мекард ки дар хар номер мезанем, баъд келини домода свор мекунем? ки будӣ? аз куҷо омади идеяҳо? медонӣ намира? проблема дар куҷо ҳастанд? бу проблемаи аслӣ ки мо яъне ки ҷазир кардем. ма аввалин бор суғд омадагимда, бовар кунед дӯстои азиз, ман одаморо овозша намешнавидам, ё гап мезада бошанд. ман ки бачаи ёш будам, баъзан отама мегуфтам ки чӣ ба ёиқа пас гап мезанад? агар байни якдигаришон 3-4 метр масофа мебуд, гап намезадан якдигариш қати. яъне ки наздик мешидан пеши якдигарда. пешиш омада, чӣ кор кунем, ако мешадме намешадме, бурафтеме, яъне ки ҳал кунеме. аз мо ӯ фарқ надорад масофа чанд қадар аст. ҳамн дидамон агар тара тамом. ай тараф бигириш бача, чӣ хали сози тинҷӣ,
خوبی سلامتیات خوبه زندگی تو چند نغزه او گواتون چی شید با در اونجا نه او فلانی توی که زنگ گرفتی گلگدار شدی تو ده همو گپ درکور از درکور نیست فرق نداره او از اون طرفی کوچه تا از این طرفی کوچه ترا از اون طرفی کوچه من کده همو گپا را گفتن میگیره ده پیشت گذاشتن یا نمیدونم یک چیز یک عادت ترتیب من یک در خوجند یک چند بار بگیم یک چند انسان قطعی بگیم کم ترگمون پیش از هم جزیر شوی های خوجند بگیم پیش از جزیر شوی های خوجند بود ما پیش از جزیر شوی ها رفتگی بدیم برای که ما کم بدیم کم ترک بدیم خوجند زیاد بود ما تستر اینتگریر بود سکدیم در چیزی خوجند در مدنیت خوجند اگر که یک آدم قطعی وا میخورد یا در چایخونه میرفتی یا در یگان جای استالوی میرفتی یگان جدا بگیم تکلیف میکرد میرفتی در همونجا بگیم که وا میخوردی خوجندی خونش فیرود نمیکرد یعنی یک مدنیت خوجند بود یعنی که خونش فیرود نمیکرد اولین چیزی که بگیم که پدر من یک جورش فیرود کرده بود خونه او وقتا که من پدرم اکم اومدگی بدیم سه کس بدیم وزیرش دکه ولی مادر یا در چی بدن اومدن ده جورش حیران شدگی بود که مثال گیریم آدم خونش فیراد میکنه یک آدم خوجندی ها ملاقاتاشونه جوراشونه رفیقاشونه شین خیزاشونه همشه بگیم در چایخونه در دیگر جا یعنی که یک مدنیت کلتورای خاص خدا داشته حاضر دیگر توی مبارک شوه ما خونه روک شید دیگه این چیز استوسته عادت شید رفت یعنی ما چند تایی که همون جایی که بگیم شناسایی که وا خوردگی هستیم ما در چای خونه یا در یگان ستالوی یا در یگان جا اوقات چای همونجا مهمانداری هم کنن اگر همونجا میکردن توی میکنن مرکه میکنن خدایی میکنن آش میکنن در حق پدر مادرش دعا میکنن هر کاری میکنن یا ستالوی یا جا را زکس میکنن در اونجا اوقات میکنن همش همونجا میکنن مهمانوش همونجا دعوت میکنن اون همونجا دوش هم میکنن تمام اول اکبر خبره یعنی که تو اینه درجه بگیم که یک مدنیت داشت برای خودش سالهای پیش هم میگم امروز ما چیکار کردیم اومدیم یعنی که ما از بس که مردم خوجند دیگر همون توانایی برآمده اعتراض کردن ندارن برای که ما اومدیم همه یراقدار اومدن همه کواندیر اومدن همه بالا اومدن همه نتر گپ میزدگی اومدن اوی که بدن در پایان ما میریدگیاش هم از قفاش اومدیم همه را ریده گشتن گرفتیم او بیچاره مردم نخفتن نمیتونست که اینو گنده اینو کلوبیو گنده جیمشین گپ نزن اینو گنده یعنی که ما این درجه آوردیم خوجنده یک کلتور خدمونه یک مدنیتی تاجیکستانی خدمونه در جایی که ما سخرانیت کنیم ما از قشلاقو ریختیم رفتیم ریدیم پرتافتیم یا که بگیم پایتختداری ما را امروز ما پایتختداری نداریم امروز ما شهرداری نداریم فقط در دومی ایتش اینمی اگر غازی مملی قانون برآورده است که در گرد اطراف شهر گاونه قپیم بزنه قپیم اگر نمی حاضی کم ترک سستش مونکو در بالکناشون گاو بز میکنن از یک طرف زندگی مجبور است میکنن از دیگر طرف مردم شهر گریختن رفتن اکثرش ما مردم شهر مقیم نداریم کمترین انسان ها داریم در شهر همه بگیم که از همون جا آمدن از همون طرف ها هزارها قشلاق در طرف های خطلان همونطور میارت ویزون شد مون میارت قشلاق شد مردم خیستن شهر آمدن همه دوشنبهگی هم بیچاره میگه چی میرم میگه نمیشه خب من از خودی همون پایتخت بگیم امروز هم دارم همون انسانایی که همون زنمینیت انسانو هستن که زاده و نمیدونم همون پایتخت هستن چیکار کنه میگه
воқеан мо маданияти шаҳрдорӣ имрӯз надорем, барое ки аз байн рафт маданияти шаҳрдорӣ. Мо имрӯз мо просто маданияти қишлоқдорӣ дар этаж зиндагӣ дорем. Дар этажҳо маданияти қишлоқдорӣ овардем. вот ягон ҷои чӣ надорад. шояд баъзеётон хафа шен дар ин чиз. шояд баъзеётон бигӯен ки Астанаевта чӣ гуфта истодӣ. шояд баъзеётон бигӯен ки тоқа ё шаҳрда ҳақ доранд зиндагӣ карданда. шояд баъзе чи аммо мо надорем. мо маданиятҳои худмон аз байн бурдем. культураи шаҳр аз байн бурдем. культураи вилоятҳоро аз байн бурдем. имрӯз ҳам Бадахшон ба зур истодааст культураша қапида. агар ҳам Бадахшонам агарам маки сист кина, агар мимаки систи кина, ҳамуҷара мерем культураша меринем мепартоем. ин ягон ҷои пинҳонӣ надорад. ягон ҷои пинҳонӣ надорад ки ҳамуҷара мерем меринем мепартоем культураша. бояд мо ин культураҳоро барои худмон бояд як муқаддас бидонем ки культураи суғдӣ дорем. мо культураи намедонам шаҳрӣ дорем. мо культураи бигем ки як бигем деҳанишинӣ дорем. деҳа худаш як санъат аст. ҳамун культураи деҳанишинӣ худаш санъат аст. бо ҳамун садои баланд аз ин тарафи кӯҳ дар у тарафи кӯҳ гап задан, ин як санъати деҳа аст. инро мо наметонем дар шаҳр биёрем. яъне ғалат мешава ин чиз. ин таҳқир нест, ин воқеъ аст. ин воқеият аст. ягон ҷои пинҳонӣ надорад дӯстои азизам. барои ҳамон ман гуфта истодам ки бояд мо қолаб бисозем ва ин чизҳоро оҳиста оҳиста бояд баргардонем. шаҳрнишинӣ, культураи шаҳрнишинӣ созем. культураи деҳанишиниро ба деҳаҳо баргардонем. имкониятҳо созем. бояд имкониятҳо созем ва дар уҷа бигем ки мардум баргарданд дар ҷои имконият ва зиндагӣ кунанд ва бигем ки бояд мо барои мо бояд чандин 30-40 50-солаи дига дар кор мешавад ки 50 соли дига бояд мо оҳиста 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 бигем ки маданияти шаҳрнишинӣ созем. мо маданияти шаҳрнишинӣ надорем. ман дар таърих нигоҳ кардам. дар торихҳо бигем ки баъзе ҷойҳо аз шаҳр калон будааст. амон мешиштагӣ зиндагӣ мекардагӣ инсонҳо. мисол мегирем агар ки дар шаҳрҳо агар ҳамон вақтҳо мисол 300 500 700 800 хона 1000 хона боша, агар бигем ки ё 2000 хона ё 3000 хона бигем баъзе 5000 хонаҳо бигем ам хел шаҳр мешида будааст. баъзе ҷойҳо будааст ки аз унам аҳолиш зиёд будааст, нек шаҳр ҳисоб намешидааст. медонед барои чӣ? барое ки маданияти шаҳрӣ набуданд. представид кунед ки дар як ҷое ки мисол аҳолиш 30,000 аҳолӣ дорад ё 20,000 ё 10,000 аҳолӣ дорад, мисол гирем 20,000 аҳолӣ дорад, шаҳр ҳисоб мешавад. дар як ҷои дига мисола 25,000 дорад. 5,000 аз ин зиёд аст. 20,000 дар инҷа бошад, дар онҷа 25,000 аст, дар онҷа 30,000 аст. дар инҷа агар мисол 20,000 бошад, 10,000 аз инҷа зиёд аст, аммо шаҳр ҳисоб намешидааст. ва учёниҳо имрӯз ҳамонро разгадка карда биромадан гуфтанд барои чӣ? гуфтанд ки инҷа маданияти шаҳрӣ нест. яъне шаҳр барои ҳисоб кардан бояд маданиятш боша. вақте ки маданиятш набоша шаҳра, яъне чӣ қадар аҳолӣ ва минтақа калон боша, ӯ шаҳр ҳисоб намешидааст. имрӯз ман барои ҳама мегӯм ки имрӯз шаҳрем ки мо дорем ва душанбе мегем ки мо шаҳр мегем, мо имрӯз шаҳр надорем. барои чӣ? барое ки мо маданияти шаҳрӣ надорем. агар мо аз историяҳо нигоҳ кунем, мо маданияти шаҳрӣ надорем. вот барои чӣ мо шаҳр надорем гуфта метонем. озод озод мо метонем ки шаҳр надорем. вақте ки агар халқ маданияти шаҳрӣ надошта боша, уҷара шаҳр намегуфтиям. даже
یعنی که این مسئله ها عصرهای بگیم که او نو 7 8 9 10 11 12 و 13 و او عصر ده اونا او عصر ده برای چی سمرقند و بخارا را بگیم که شهر میگفتن برای چی دیگر جایهای بدن که از سمرقند و بخارا هم بگیم آدمش زیاد بود در زیاد بودن یا که از دیگر جا زیاد یا که خوجند بگیم سوخت شهری سوخت میگفتن شهری سوخت میدونین چند اهالی داشت یه بار تاریخ بدرایم ببینید انا که این طرف تونا ببینید چند اهالی داشتن آدمو نه که یا شهر حساب نمیشیدن یک کلیچство نبود از مدنیت بود برای نمیم در تاریخ سوخت شهری سوخت سوخدیا یعنی که شهر نامیده میشید برای که مدنیت بود در اونجا از او بیرون از سوخدیا و طرف 20 برابر سوخدی آدم زیاد زندگی میکردن جای هایی بود اما یگان تایو شهر حساب نمیشید هم خونه میدوختن هم کانالیزاسیا میکردن هم چی میکردن فقط مدنیت نبودن و شهر حساب نمیشیدن برای که اونجا شهر شود باید مدنیت باشه در اونجا کلتورا правила رفتار کردار همون چیزای شهری باید باشه برای نداشتن مدنیت اونجا شهر حساب نمیشید اما سوخت با تمام هم میدگیش اهالیش کم ترک بدگیش شهر سوخت بگیم سوخدیا حساب میشید شهر حساب میشید برای چی؟ برای که مدنیت بود در اونجا ما امروز با این مدنیتی که آورده ما امروز گفته نمیتونیم ما شهر داریم برای که ما برای جایی را شهر بگیم باید ما مدنیت شهری داشته باشیم بعد بگیم که ما شهر داریم فهمیدین دوستای عزیزم قربانی چورنی گلازه هر یک تا شما راستی بگیم نمیجای قاوقات گرفتگی بدم بیاین یک پرس شیرینی اینه یک پرس دیگه اوقاتوی بگیم عربی گرفتگی بدم همین را باید میخوردم این خنک شید اگر هم رفتم میدرم میخوردم این خنک شید موند برای هم قربانی چشمتون برحال کمی با هم باشه قطعش ما یک صحبت کردم فکر کنم که با فایده ما و شما باشه و در آخر گفتنی هستم دوستای عزیزم باید ما قالب سازی را سر کنیم باید ما قالب بسازیم یعنی قالب وطنداری وطن ساختن نه ملت ساختن باید ما اولین قالب وطن سازی را باید سر کنیم بعد از او در داخل او ملت ها خودشون هم میسازن فهمیدین دوستای عزیزم باقی پدرود تا با درودهای دیگر فکر نظرتون هم میتونین زیر این نوار گذارین